Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. We are from Group 6. We'll begin our discussion about making simple study plans. Next, group member, I'm Gesa Pedarahmani, alias alias Salama, and Elsa Malasari. Understanding competencies and objective in creating simple lesson plans. Competency is an ability that students expect to have after learning. In the context of the lesson plan, these competencies are described in a more specific form, namely basic competencies and competency achievement indicators. The ability that students must have after learning. Competencies include, firstly, core competency, attitude, knowledge, and general skills. Secondly, basic competency, specific abilities according to learning topics. Competencies and learning objectives are closely related. Basic competence serve as a reference in formulating learning objectives. Meanwhile, the purpose of learning is a guide in designing learning activities so that this competency can be achieved. Nah, jadi ini menjelaskan tentang memahami kompetensi dan tujuan serta membuat rencana pembelajaran sederhana. Kompetensi adalah suatu kemampuan yang diharapkan dimiliki siswa setelah belajar. Dalam konteks RPP, kompetensi tersebut diuraikan dalam bentuk yang lebih spesifik, yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi yang harus dimiliki siswa setelah belajar yaitu kompetensi inti, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum. Yang kedua ada kompetensi dasar, meliputi kemampuan khusus sesuai topik pembelajaran. Kompetensi dan tujuan pembelajaran saling berkaitan erat. Kompetensi dasar berfungsi sebagai acuan dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Sementara itu, tujuan pembelajaran merupakan pedoman dalam merancang kegiatan pembelajaran agar kompetensi dasar tersebut dapat tercapai. Next. Oke, selanjutnya ada specific themes and some subthemes atau material. Theme definition. A theme is a central idea or topic of discussion that focus on an activity, study, or writing. Okay. Themes provide direction and framework for material development. Subtheme atau or material definition. Subtheme or material are part of a more specific and detailed theme. Subtheme narrow the scope of the theme to more focused discussion point. Step to define theme and subthemes. Destination in identification. Set the main purpose of the activity or study. Explain painting the discuss environmental issues, improving literacy, or studying technology. Select common theme. Cause a big idea that
is relevant to the goal. Split into subthemes. Divide the main themes into specific interrelated parts. Make destination. Ensure that the themes and subthemes are relevant to the audience or participant. Short and encourage organization systematical so that the discussion is structured from simple to simple to. Jadi pembahasan di sini itu tema adalah ide pokok atau topik pembahasan yang menjadi fokus atau kegiatan studi atau tulisan. Tema memberikan arahan dan kerangka kerja bagi pengembangan materi. Definisi subtema atau materi merupakan bagian dari materi yang lebih spesifik dan terperinci. Subtema mempersempit cakupan tema ke pokok bahasan yang lebih terfokus. Langkah-langkah menentukan tema dan subtema yang pertama itu ada justifikasi tujuan, yaitu kegiatan atau pembelajaran. Contohnya ingin membahas isu lingkungan dan meningkatkan literasi atau mempelajari teknologi. Kedua, ada pilihan tema umum. Pilihlah ide besar yang relevan dengan tujuan, dibagi menjadi subtema, membagi tema-tema utama ke dalam bagian spesifik yang saling terkait. Tujuan pertandingan, pastikan tema subtema relevan dengan audiens peserta. Set a learning method. Determining a learning method is the process of causing the means or approach used to achieve a learning goals. These methods must be adapted to learning objective, characteristic of student, study material, research, learning context. Example learning methods include discussion, discourse, simulation, case study, project, or problem-based learning. Proper selection can increase the effective and development of student. Jadi di sini membahas tentang tujuan pembelajaran, metode yang harus dipilih harus jalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama ada karakteristik peserta didik, mempertimbangkan usia, minat, gaya, dan tingkat kemampuan siswa. Materi pembelajaran, metode yang cocok untuk materi yang berbeda. Terus waktu, sesuaikan metode alokasi waktu yang tersedia. Sarana dan prasarana, pastikan tersedia sarana prasarana untuk mendukung metode yang dipilih. Lanjut, Sa. Defining learning media. A learning media is a tools, methods, or resource used to support a teaching and learning process to be more effective. Determining the learning medium requires an understanding of several factors, such as learning objective, student characteristic, teaching materials, and the learning environment. Example, if you teach junior high school the student the concept of ecosystem, video documentation about tropical rainforest can be an effective medium because it provides concrete visual that support their understanding. Materinya itu tentang faktor-faktor dalam memilih pembelajaran. Media pembelajaran ada segala sesuatu yang digunakan menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar. Pemilihan media pembelajaran
yang tepat sangat penting untuk menunjang efektivitas proses belajar siswa. Selanjutnya ada determining evaluation of learning time. Determining the allocation of learning time is an important process in planning learning so that material can be delivered effectively and efficiently. The following are steps to determine the allocation of learning time: learning objective identification, understanding characteristic, consider the method of learning, follow the curriculum policy. With the approach, learning becomes more structured and available. The time can be optimal until is, yaitu penentuan alokasi waktu belajar dapat memproses penting dalam merencanakan pembelajaran sehingga materi dapat disampaikan secara efektif dan efisien. Dengan ini, pembelajaran lebih terstruktur dan waktu tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Set the steps. To specify the step, briefly use the following methods. Destination identifier, determine what you want to achieve, collect information, collect relate data or fact. Set priority, sort step by importance level. Create step concisely and clearly. Evaluation, ensure all measures are relevant and realistic. Yaitu menentukan langkah-langkahnya menggunakan metode sebagai berikut. Yaitu ada pengidentifikasi tujuan, kumpulkan informasi, tetapkan prioritas, buat langkah, dan evaluasi.